Chini TTDC hapang ni Chief Executive Member TTDC. Taibo hamai mariwo TTDC hapang ni Chief Buskango Executive Member TTDC. Norok jotono siniwo sini legendary. Hai hamai mariwo Norok TTDC hapang ni Chief Buskango jotono bono siniwo TTDC. Norok jotono siniwo sini legendary. Tai ex hamai mariwo MLA borom ganang Norok DJ Kumar Angkol bono bono Buskango jotono bono siniwo TTDC bono Norok jotono siniwo sini tai Cinoro Faisok Paikya Cini Haste hapang ni Minister borom ganang Bishoketu de Borma bono bini borom diwo yasagina layan. Taibo hamai mariwo tini Cinoro Faisok Paikya Guest of Honor borom ganang Robindro de Borma Honorable EM Education bono bosong di sadio yasagina layan. Hai na hai Cinoro Faisok Paikya borom ganang Cini EM Suhel de Borma Sports and Youth Affairs bonobo di sadio yasagna layano. Taibo hamai mariwo Cinoro Faisok Paikya Cini RD tai PW dini EM Cini Youth Icon borom ganang Ronel de Borma bono bini disari weseng yasak nala yano. Taibo hamai mariwo Cinoro Faisok Paikya Cini amsainino borom ganang juk MLA Sopna de Borma bono disari wo yasak nala bagai seng yasak nala yano. Taibo hamai mariwo Cinoro Faisok Paikya Honorable MLA borom ganang Manop de Borma bono seng ini sari wo yasak nala yano. Taibo haina hayro Faisok Paikya borom ganang Honorable MLA borom ganang Subut de Borma bono seng ini sari wo yasak nala yano. Taibo oro Faisok Paikya Cina amsaini Honorable MDC borom ganang Gones de Borma bono bosing di sadu yasak nala yano. Taibo oro Faisok Paikya tinini joto disai traditional dress umi phainai badan naitoka phainai batai ke buya borom ganang Oma Shankar de Borma Honorable MDC bonobos phaideseng disadu yasak nala yano. Taibo phaideseng oro Faisok Paikya Cini YTF ni President hai ke social activist borom ganang Suros de Borma bono phaideseng disadu yasak nala yano. Phaide Taibo haina hai Cinoro Faisok Paikya borom ganang juk Monihar de Borma social activist bono phaideseng disadu yasak nala yano. Taibo hamai mariwo Cinoro Faisok Paikya Cini former CEO borom ganang CK Jomatia phaidi bono boseng risadi yasak nala yano. Taibo oro Faisok Paikya belai kha ganang tai sacrifice kai phainai botai ke buya Srimoti borom ganang juk Cini Pavitra Bhakti Jomatia
social activist जों bono bri sari oi asak na layan faidi tai bo hambai mari o tinora phai sok paikha chini kasam TTADC hapang ni CEM borong ganang Buddhu de Burma bono bo sung ri sari oi asak na layan faidi tai bo hambai mari o oro phai sok paikha chini XEM borong ganang Chandrodhoy Rupini bono bo faidi sung ri sari oi asak na layano Taibo hambai mani wo tini chini oro special chini TTADC hapang ni chairman ni lokisong borom ganang jog Subodra de Burma bono bo disari wo sing yasak na lainai fedi belai ken hambai tabuk jeng haino hai tai khoroksa chini oro phai manjak phaijak belai kheno chini warriors ba chini borom ganang o amchani MLA takhuk Biswajit koloino oro stage no phai ang risate rmairna ni bagi koinai chini takhuk Biswajit koloi MLA chini takhuk Biswajit koloi hambai chung haina hai chini additional CU Budulian rangkolno bobono bahanya remai rui bono lamsokna ni bagai angkoi nai belai kan hambai phadi tabu sung sini o pandani start khaina bagai chengna bagai jeng oro chini kaisa mombati tongo lightning of candle joto chini dignitary rokno stage of haye o candle no sing musing lainai joto dignitaries rock please come up the stage chini chairman ni netritwe chairman ni tuipang bai o candle no musungjak nai chini chairman borong manang Jagadish De Burma chini kinini inaugurator bini yaktoi sing o jati kathar no sing musungina lainai tai chini honorable CM tai joto tini oro fainai rok jara bazar hujara tongnai rok norok dakti oro faisok baidi chini o haya tolawo haya ka ground no fai daki sok bai baidi tai sing chini o candle musingman ya gulo chini ro TTF MC ni bakhak tui opening song ni bising tui sing sengjak nai te prong no ready tonan bai koi jau borom ganang chini TTADC ni CM tai Minister of State oro chini candle musing tani narok bo haimang kai sawo
Yapa khorob di sung. Hello. Ambai sini dignitaries rokno. Tai Hello. tahu sung sini opening song ni bising tui sini pandano naithok kai sung yasagina lainai ambai joton.
Balai hambai, Cini Tripura Tribal Folk Musical College songno, borni khanato tok sono, gan resabdi opening song tini no o panda cengi kelama bagai, Phaidi tahu seng, Cini welcome speech, seng jora yafar lainai, Cini TTIDC hapang ne Deputy CEO Borom Genang Budulian Rangkhol bonuseng Zoraya Farlainai Jotono no khulumka Puilano norokno jotono lamsogo tini hayung hani besar ni sal palok nani bagai oro manjak phainai chini beskango tini ni sobadipoti Honorable EM Tribal Welfare Komal Koloisar, Tinini Chini Inaugurator, Honorable Chairman TTIDC Sir Jagadish Debarma, Tai Chief Guest Tinini Chini CM Sir Purnachandra Jamatia, Tai Chini Legendary Leader Oro BK Rangkhol Sir, Tai Oro Chini Manjak Phainai Chini, Honorable Minister Bisoketu Sir, Tai Oro Upostit MLS, MDCs, EMs, Tai Social Workers, Tai Oro Joto Manjak Phainai, Norok Saimeno Tini Hayung Hani Sal, Chung Palok Manitam ni Bagay, Karonin ke Hani Besarok Sob Semoy no Komor Nani, Oro Chini Hawa Simia, Sara Bisowose. Jemon United States of America Red Indians Rock Hinmani. Joto Jagon Teyino Wan Sugay, Hani Besarok Komeruruk, Tamni Bagay, Komorse Tangna Ine, Hani Besarok ni Bagay, Kaisa, Borok ni Mantai, Borok ni Tongtai Borok ni Chamung, Tongmung, Joto Preserve Kaina ni Bagay, Hani Besarok no. Protection Rana ni Bagay. UN by 1982 ono kok chap ka borok hani besarong ni bagay plan nanani nang nai borok no protection kaina ni bagay 1982 tai 1994 ni simi 9 January o 9 Agosto hani besani sal hinay palok nani chengmani narok orani yagra dige narok nugom chini Maharaj Bir Bikram UNO by Hani Besani Sal 1994 ni onek age Chini Ha Tripura Ha India by March Mani age se Chini Maharaj Bir Bikram by Ani Hani Besarok Sal Sakamanai Tongani Kru Ngano Tongthai Kesep Ngano Inay Wan Sugay no Hani Besarok ni bagay Hani Odika Rejak Land Reservation Kaya Kelangjak Tobo tini Hani Besani Salo Wansuk Nani Kok Tini Tripura Sarok Oroni Hani Besarok Chung Tini Bubagra Jokon Kalangka Independence ni age Chung no majority Tongmani Chini Hao Chini Ha Chini Yago Tongmani Tabuk po ADC 70% Jaga ADC area ono Tongo Chini Tripura Hani To but Hani Odika Chini Yakni Kepleway Tango Aste Chung Nugo
aboni bagai no hayung hani sal hai din rok jeng remember kain nango tini ni motto narok nai di defending rights tai shaping future defending rights ni meaning ingke jeng chini manthai chini odhikar rok jeng aboni bagai defend kain ni nang nai UN jeng no je hani besarok recognize kain mani hai hani besarok ni odhikar abono defend kain ni nang nai abono defending rights tai shaping future chini bobisot kaham kereng ke bui bai baksa ke chini future chini bobisot do jeng bahai ke thanglai nai hani besarok jeng no snam nani nang nai uk oro tai waisa tini hani celebration phainai rok hani besani de celebrate kainai rong no tai waisa rong no joto lam sogoi u chini bubagra bir bikram jeng no ha kalang mani abono rokha kainani tai u hao jeng age siri siti ni je malik ongai phaimani kum kuchuk ke chini ha jeng no nai kol nai jeng no kaham kereng ke joto chini future no jeng kaham ke sep kainani oborok oro manjak phainai rok no nanokok norok nokok kecharo nani muchungo welcome speech no norok wansok de responsibility chini yago seng nai u ko ekta kok sawai joto no tai waisa nam sogoi ani kok pairkha hambai joto no halo belai belai kan hambai sini additional CU no phai sini pandano continue khaitlang lainai sini tini resource person hai kai sini dignitaries toni thani sing kisa kok khana lainai norok joto saimano UN by every year no theme nar jago je takli theme 2025 ni theme indigenous people and AI defending rights shaping futures mono jono saiknarika chini additional CU bini welcome speech ni bising tei phai sing tabuk jora yafan lainai chini bele tangkrak warriors youth icon siklani bisingo borong menang suras deborma sing bono tahu kisisa jora yafan lainai bini valuable speech in hani nalthong jotono dipor kaham ini hayong habasani sal sara bisyo gnangai palai jagai tumu thajing cycle nga sini additional CU bisi brum brum no sini kaisa hayong habasaroni salangai kaisa kok bothoma tong haisi ang bisas kai taklai ni kok bothoma ni tini rugi sanai je sini o hani bororongni bagai sini mantheri bagai sing tamon nangai tong aboni bagai no taklai o theme khaija ka hesi tai sini future ni bagai sing kaisa bahai ke tagai tlangani nang abo sini joto ni odhikar noro joto no siwo sini o tripura hastewo sini kungthai bara sini tiprasa hanjanai rok salbrum brum no sini manthai ni bagai sini future generation ni bagai sini permanent solution ni bagai sing chiri khok tongman no baksa buyom no ereng ereng hai ma tong haisi tini abono kaisa bisho ni bisingti wall ni bisingti kaisa no theme khaijaka je o theme no tini sini phasingo phai nang phai ke nang ni wansugu tini sini o tripura hai khumulung hai jaga o simia sini o hayung habasaroni sal palai jak tongmani mo entire global entire universe o joto kungthai baroni sal tini palai jagai tongo sungo tini bui kabang ma kok rekha sungo bui kabang ma sini mung rekha sing sak sak sini mung sini kan mung sini jamung sini tang mung sing bebang no pokoi thangbai ka hesi kubui kok sanani thangkang kangkai sing tabuk sini actual tradition tamo sini actual culture tamo sing bebak baksa baksa saimania tong hesi
जों नुखा गोबांमा जागावनो दिनै जों गोबांमा सानथा अंकाय सिनि अ खाग्लाबो जिनिसे अ बांग्राबो जों जेरिसा तिलेमानि गोजा कर्म गोख्रां गुफुर गोबां मा कालार्स दङ हायसे आबनो तै बुनि दफानि जागावो जों आबनो क्लियर खायनायनि बागै आबनिनि आनि चिनि जतनि राइट्स दङ जों बाक्सा साव सामथि बार रिगनाय गोजा पालि रिसा कसम पालि रिसा होन दंमारो दिनै अ जे सिनि हानि बिसिंतै सिनि राइट्स नि बिसिंतै सिनि राइट्स नो सोंसेथि खायनाय जोंनो गोबां मा अ सिनि हावो सुनो कन्फ्यूज खायनायनि बागै केव बा सुनो स्नामका ट्राइबल केव बा सुनो साका उपजाति केव बा सुनो स्नामका जनजाति केव बा सुनो स्नामका बनवासी फेयाबा सोंले आबनो मानि जायमानिया जोंखा तिप्रासा अ हानि बुसा आबनो जोंखा तिप्रासा हायसे तिप्रासा जे सिनिमुं ट्राइबलिया सिनिमुं जनजातिया सिनिमुं बनवासी बिया हायसे जों अ हानि बुसा we are the son of the soil आबनो सिनिमुं तिप्रासा तिनि जों अ थिमरमानि बिसिंतै फरक बोसोर तिनि जों सिनि खावा चबै थांना नांनाय सिनि फ्यूचरनि बागै सिनि राइट्सनि बागै फाइट खाय दङ सालब्रुम कुबिकक सानानि थांगा कांकाय सिनि बागै ईश्वरनि रुनाय फैनाय सिनि भाबु बाग्रा सालब्रुम न सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बागै नॉर्थ ईस्टनि बागै जागा थाङै चिरि खावै दङ फेयाबा खर बोसोरावनो पयतो खायसिन सायमानिया आबनो अ चौबा फाइट खायनायनि बागै सिनि राइट्स नानि बागै सिनि फ्यूचरनो शेप खाय जों सिनि फ्यूचरनो टांनानि बागै सिनि थैनानो सामनानि बागै आबो चिनि जत अधिकार दङ बुबाग्रा सिमिया बुबाग्राना सोंलगि मारनाय सिनि तिप्रानो फ्यूचरनि तिप्रासानि फ्यूचरनि सिंखनानि बागै जों जतनो पालबाक्सकै बसकाङाव मा आगलायनि हनै आलिको कसारमानि अरनो पाइखिया नरु जतनो खुलुमबायखा हायुं हा बसानि साल आयुग्लकथों तिप्रासा आयुग्लकथों सोंथेबो दाति कप्लायनां सितुं हामबाय Halo. Belai ka hambai. Cini borong menang sulos. Tabuk jeng. Tese kok nalayno. Amun ya gulono. Jeng kaisa cini traditional dance jeng nalayno. Norok tas heledi. Ini jeng ora phaimani belai meaningful. Ar jeng ora tini phaimani. Ereng bagi phailemeya. Cini manthai, cini odikar, cini hukmo, cini mukmono. जों नारना नांनाय अबो खाव चंगै जों फायलायो आमनि बागै नरक पान्दा पाइनानि सिगां दाथांलायदि आयें उयां आमनि बागै नन थाइ रिक्वेस्ट खायो फायदि जों ताबो खायनो हाय तसे कख नालायनाय चिनि सोशल एक्टिविस्ट बरम गनां जोक मनिहार दे बरमान जों ताबो जराया फालायनाय ताय आमनि यागोलो चिनि TTFMC ni berkati kaisa sing mamita dance bin yagulo kaisa prepare donan bagai non thani sau mamita dance mo pa kangkre tini hayung hakotor gonangoi hani besarok ni salo puilano o hani nokpang hinjak nai rok indigenous hinjak nai rok ani yagra debra buskang tai hayung ha kotor gonangoi hani busa hinjak nai boram gonang lukorokna ani khuluma khakaham hamjak maya paro khadani takok tai bukok song oba haidopha ase kotor ma o Tripura hawa hayung ha kotor ni hano ang kokno salia chini Tripura hani kokno sawarung mo norakno o hani busa hinai sikriti manjak UN keo hai pano se sungtini boda katong abo si belai kare bukhani mukti galayo khadani takuk tai bukuk song abuni bagai o jarawa ang hani busa hinjak nai rokno jotto luko rokno no borom gonang luko rokno koina musungu phaidi 9 August no
जों जत्त' हानि बोसारक बायलाय लायानो जों थामजां लायानो हामजाक लायानो खाबाकसां लायानो खाजानि ताखक ताय बुखक सं दिनि अ हासिनि से हिंजागै दिनि हानि बोसारक नायथ'ता गोजा गोख्रां रिंनाय जामोथैबार कुरिता दफा जानि जानि कालचार जानि जानि ट्रेडिशन कांलायो सिङाव फाइलियो रिसा तैलाय फाइलायो फियाबा अ हावो दिनि अधिकार दंगैबो दिनि अधिकार जों दाबुक मानिया आबनि बागैनो माया गोनां दिनि हा बुबाग्रा साल फाइगे थुया जायाखै हानि बोसारकनो अधिकार याफार सुगै दिनानि बागै दिनि मुक्तिबाय योरै सारा भारत बर्ष गरि ओइ दङ आबनाबो खायावगै फाइलि खाजानि ताखक ताय बुखक सं आंबो खरचा हानि बोसारनोब्ला आबनि बागैनो 9 आगस्ट हानि बोसारकनि साल होनै जों दिनि पालाय दंमानि अ साल न बरम रिवै जों बुबाग्रानो जत्त' लगिरि लायनाय ताय दिनि कानुं जुमुं न जों खिबिलायाव ओइ दंलायनाय दिनि गोबां लामा हिमै दंफ्रु जों हिमबत हिमै दंफ्रु नगौ हायुं हा गदरनि हानि बोसारकनि साल'जे दाबोबो जों बोखावो मुक्ति गलायना रोंयाखौ दाबोबो बुइनि दफानि कानुं बुइनि दफानि सुनमनो दरजागै कानै दंनाय गोबां मा दङ प्लिज खाजानि बुखक संना गयनाय जातिनो रक्षा खायनानि बागै जातिनि परिचय रिनानि बागै सिनि बुखक संनि कानुं जुमुं तामुं लुमुं जामुं बेलाय गथर आबनि बागै नरक खाखलक खायै दिरेक्टनि सालक नरक जत्त' सिनि कानुं जुमुंनो कानानि नांनाय वान संनानि नांनाय खरचा ताय खरचा सालायनानि नांनाय लासि लायनानि नांनाय हामजाक लायनानि नांनाय खरचा बुखक दिगनाय बर' कान फायगा ताय खरचा बर' बुनि दफानि रि कान दंखा आबो बेलायखाय नायथ'गिया आबो बेलायखाय लासि मा सिंसा आबनि बागै आं आसे ककलक साया गोबां मा आंनि अर बरम गोनां रक दङ गोबां मा ट्रफिक सानाय गोबां मा क काहाम काहाम सानाय एसे खरचा बोरैङै आं अबनो कयनाय जों बोरै रक जेमन नुखुंनो रखा खायबा हायनो दफानो जातिनो रखा खायनानि बागै दिनै कानुं जुमुंनो सारा बिश्व पृथिबीयाव दाबो प्रचारङै दङ अ दिनै कानुं जुमुंनो कानानि ताय ताकनानि ताय जों बुइनो फालानि आबनो केबता लासिदि ताय ते केबता बता किरिदि ताय अ संसारा जों बाहायगे फाइट खाय दंना नां दिनै अधिकारा जों बाहायगे साननानि नां आबनो केबो किरियावै जों थानसा खालायै साननानि नांनाय आबनि बागैनो दिनैनि साल गतर साल' आंनि खाजानि जत्त' हायुं हा गतरनि आंनि हा बोबाग्रा रकनो जों जत्त' अ हानि बोसारकनो आंनि हामजाक मा खा गाहाम याफारै आंनि गिसिसा कक सामानि अरना मुथाका दिनै तिप्रासा दफा आयुकलक उंथन दबिना जोंबो अ हानि बोसा अधिकार मा मा हायनो इ मनंनि न नै हिंजाक जितुन जतन हामबाय Halo, belai ke hambai sini. Borong menangjak monihar jabor mano. Cinoro Tripura Idol season 2 ni second by third faisok kaijak. Berak already TTIDC government by agreement kaijak. Tapi berak bo tinor performance kainai. Tabuk faidi jeng mamita dance naina tongmani jaga bo. Jeng kisah cini TTIDC hapang ni CEM. Bini kaisa program tongmani bai sing bono kisah tabuk jora yafar la sinai amoni pore sing o mamita dasan ale sinai sing tabuk sini CM bono menang purno Chandra Jomatiana jora yafar la sinai Jotono khulumai kha ini hayung
hani besaroni sal o hayong hani besaroni salo tini pandani ozama borong gran komal koloi em tribal welfare tewi phai manjak phai sini integrator borong gran chairman sir Jagdish Deparma tini bikesar tini minister tini joto em joto MDC joto MLA tewi phai manjak phai jak hasal te sampani ani takhok te bohok sono hayong hani besaroni salo khulumaya phar Ansai sekarang sana rojo tu nu kaham sai thang baik ha, jeng tini sini odikar ni sal jeng jo tu nu silona di bagai nu sini titi di sini berkhak tui sini bubagra ni netrite jeng ti pramotha o edisi ha phango phai meni ya golo boso brung nu jeng sini lukurom nu sini odikar silona di bagai jeng o sal no palai tong sini odikar tu mama Jeng jotun sai mana, ansai sekarang sanai rogo sai tangka jeng salsa o jagao majority tongmani. Kebangku jeng jono songkha tongmani, piaba teluk jeng tabok borok joma komi ui tangka, minority ui tangka. Bono jeng jotun kok sani nanggu, illegal immigrant tabok jeni India government o blai chorcha, joto jeni India wo cini barat wo cowo omno tiwi chorcha solei tongu pia ba cini hani besaro ni bisigo kewang mana confusion tongu je home minister chongsoro basa wini sai tong khaje phatar hani phaine rogno borono aidar borono arrest ma khaine ha engke ba encounter ma khaine cini haste lingkana ni Assam ni chief minister joto Bangladeshi phaine no rukhlai tongu অথচ চিনি ত্রিপুরা হাঙ্কে जों साखा हांके कमिउनेल होननाय हमजागौ बर जे साइ दङ देशनि होम मिनिस्टार देशनि गोबां रायजोनि चिफ मिनिस्टार बरनि हास्टेओ रोख्लायै दङ बनो जों चिनि हास्टेओ मा हारया हि हमानि पर्यन्त जों कमिउनेल होननायफोर अम कुनो माने कुनो जास्टिस खाय दे देशो कयटा বিচার ব্যবস্থা दं देशो कयटा आइन दं जे भारतबर्षनि होम मिनिस्टार इलिगेल होननाय घोषणा खायबेनि पर्यन्त चिनि त्रिपुरा हांके legal o kogno जों सावनि नांगो o kogno rogoi जोंबो चेतना तंनि नांगो जेबाबे ताबो चिनि जनसंख्या तलक कमै दंमोन अमनो जों कासनाय नेके अम o सालनि बिसिति जों जतो समाय मा तानाय चिनि कक बाय जों परीक्षा रयमिया जे जों मुसुतै सुइमाया अमत्रनो जों कक सालायनि नांगो joto khorang tisani nango tinini salengkha o sal je chini kok sathai tongmano chini ma thai tongmano जों joto palkhe kok salayoni sal muito khailayoni sal tini kwangma political party rok chini o hasteni hani no phang hani busaro porjonto saraya जों ma saranai haichi जों sarani nangai जों saya hengke जों koma haike kemawi thanai Hani mamni cini hani bubagra cini Maharashtra salbrungno saya nungya khlaioi thuya khlaioi joto no सचेतन खायनायनि बागै जतनि अधिकार कि फिलै तबनायनि बागै जे साथियक दंमोन अमनो जों नाव पारा पारावो जों सालायनायनि नाङो जों चिनि सामों चिनि नोंमों दोलो गोबां थांमोनि जों ताव लासि जावो बाक्सा बर'लक आगरतलाव चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस कामै गुरिनानि हिंखे लासि जावो तानि मडार्न पिरियड जों माने जे मडार्नाइज दंमोन ड्रेसेस रो माहेरनो जों यूज खायै जों बेलाय मोजां जावो फेयाबा जों मा संनाय चिनि मुं अमबायसि चिनि हुकुमो अमबायसि नों जे कुनु जागायाव थांदे चिनि मुं अमसि जों ति प्रासा हिंखे अ ड्रेस बायसि जों मासिनि जानाय गे अ जागायाव जों प्राउड उंनाय नांगौ जों साक्सानो गर्व उंनायनि नांगौ हानि बांगु चिनि तिति एलिसिनि साथियाव मुंगु दङो जे गोबां मानलुकरक साव तिति एलिसि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे फाइमानि कुनु खायमाया गोबां एलिगेशन जे चलिउ जों चिनि दफानो जे चिनि अधिकारनि बागै रनानि बागै जों साथियाव दङ महाराष्ट्रनि नेतृत्वे गोबां बर'ल एलिसिनि सामों तामों दैमुंनो एलिगेशन रवै चिनि लुकरनो बिभ्रान्त खायै जाते चिनि अधिकारनि बागै कक सानायनो बख्रमिहि रनानि बागै हानिबां आं कयनायनि मुसुगो
जों जतनो चिनि बोबाग्रानि नेतृत्वे चिनि एडिसि ने बोखाखै चिनि हानि जत बोसारनो जों चिनि मुं चिनि अधिकार चिनि मानथाय अमनो जों चेतना खायनायनि बागै चिनि जातियाव मुं तंनानै लांनाय इखां ते कक साया आनि जरा करै जतनो हायनाय हाय हामबाय खुलुमखा हानि बोसारक आयग्लक थों जतनो खुलुमखा Halo. Belai-belai ka hambai sini. Di se hapang ni sini CM no. Fighting ke jeng tai le dia oi. Tabo jeng sini traditional sini dance mamita jeng kisana le no fighting tini perform by Tripura Tribal Folk Music College ni. Anggai Halo, halo cek.
saikeno hambai chonot naithatok khai masai phunoi klangmani bai mo haikeno chini Tripura joni chini cultural chini tradition cultural team oli dikho thang sogijak borokbo chini culture no perform khai dongo tai jung phaidi kisisa jung phe kok khanai na leno amon ya golo jung sin Tripura idol ni season 2 ni runners up by 3rd position chini borong nangjuk Osmika Jomatiana Debor Manas and Zoraya Falanai, Mopai Kangai, Tau Pedi. Chini Amsanino, Boronganang, MDC, Gones Debor Manas and Tabo Zoraki Falanai, Bobby Nankukman Kokisa Nalutum. Hambai 9 August World Indigenous Day narik sabai kumpoi Academy thung naklawa luar jijak ni panda ni ini Acupang sini Honorable EM Berangnang Kamal Kalai Taibu Manjak Pakai Cinara edisi Hapangne Honorable Chairman Berangnang Jagdish Debrama Taibu Manjak Pakai Honorable CM Berangnang Purna Chandra Jamatia Day State ni Minister Berangnang Bisakete Debrama EM Berangnang Ravindra Debrama EM Berangnang Sohel Debrama EM Berangnang Runel Debrama MLA Berangnang Manav Debrama Berangnang MLA Khatung Hek Subut Debrama Honorable MLA Sapna Debrama YTF President Berangnang Siras TWF ni President Jek Berangnang Jek Manihar Tei Ani colleagues MDC Berangnang Umasankar Debrama Daisha Tamai Jot the Chairman Dignitaries Narak na Kakaham Hamzamu Yapare Kisi Sakok na Sarayang Sengjot na Saimano Tini Hai Salo Hayung Gnangoi Hai Kai Nobuita Desai O Hayung Hakotor Sal Hake Indigenous Day no Rek Sawai Tini program Khai Teman Sengjot na Saimano Boni Bagai Seng Indigenous Jara Tirprawa Cengtara Tongnera Seng Hengkai Kisah Alada Pat Hekin Nugu Tam Nibare Hengkai Seng Indigenous Jara Government Tongnai Heke edisi Hapang Tongnai Borok na Simene Seng Parliament Nugu Agi Bago Same Tabo Same Aslobo রাজনীতি বাই কোনো সম্পর্ক গ্রই
राजनीति में totally separate कारण नों ओ हानि बुसा ओ हानि निनि नों खरकसा indigenous ngei नों ओ हानि बुसा ngei निनि न रखा खायनानि निनि कानमुं जुमुं सामुं रुसामुं मुसुमुं निनि ओ हायुं निनि खरकसा ओ बुसा ngei bui bahai kinana आक्रमण खायबायनाय बय बाहाय किनाना निनि मान थैसेकना नायबाना नों बाहाय कि कासुनाय आबनो रखा खायनानि अब साइचंनि कामया अबनो बानचिरि मथाङै नारकनानि अब खरकसा खरनै बेमानिया अब हंकाय जरा इंडिजिनस सनजाकनाय जोंङो त्रिपुरा हावा गोबां मानसिनि ट्राइब दङ जमातिया कलय रांखल मलसम हालां काइपें जमातिया रुपिनि दाब्रमा बेबाक चंगसों निनि ट्राइब नन रखा खायनानि निनि कानमुं जुमुं रखा खायनानि निनि चामुं नों रखा खायनानि अब नों सिनाय केबोनि नामना कमाई थांबानि नाम कमाई थांगानि साबाय ग्लाक बनि बागैनो जों निजिनि तंमुं चामुं कानमुं रोजाबमुं मुसुबमुं बेबाक रखा खायनानि अब जतरिन दायित्वनि बासाव बनि बागै जों साइबानो ताबक त्रिपुरा हानि अवस्था ओ इंडिजिनस सनजाकनाय रक ओ हानि बुसारकनि अवस्था ताबक जों ब अवस्थाय दं बेबाक ओ त्रिपुरा हा सालजा चिनि दंमाने ताबक साबो जोंनो चालक जोंके ताबक चालक जाकनाय बेबाक से जोंनो बयसि जोंनो रसिनाय अबनि बागैनो ताबकनि पाइथाकनि राजा चिनि बुबाग्रा प्रदोत किशोर महाराजा प्रदोत किशोर बेनि वान सुकमाबाय ब बररकन खानचांनानै बागै सोलोङो गुबै गुबैनो जों अरो आलादा आलादा पात खै दनखांखै रोपनि जमातिया नुवातिया हालाम काइपें रां खलके जोंनो देब्रमा रियां जोंनो बागै दं हांखाय जों अब कुनु मतै बयनि बरकनि जै चिरमनो सकौना नायमानि अबनो जों कुनु मतै रक्षा खालायमानिया अबनो रक्षा खालायनो एकमात्र उपाय जत्र ट्राइब मिलिवै त्रिपुरा साराक थानचाङै आन्दोलन खालायनानै थानचाङै आन्दोलन खालाय किसिमिसे जों अबनि याकनो मुक्ति माननाय हाया हंके चिनि जे दंमनि बेबाकनो कमाई थांनाय अबनि बागैनो ताखुकतै बुखुकचां जों नगौ चिनि गोबां मानसिनि तंमुं कानमुं सैमुं रोजाबमुं बेबाकनो बयनि दफानि बरक बाय बयनि दफानि बरक से जोंनो चालक नायिंसु अबनि बागैनो ताखुकतै बुखुकचां जों जनै थानचा बाक्सके तंगिया राजनीतिक नसिने तौर जगै जरि तंग हांखाय अ दफा कमाई थानो नायमाना सुरु आंचलिक दल नि बिसिंतै सिमेनो अबनो ताइसा रिवाइव खले मुक्ति खाइतै फेमनि ताबक बोस अबनो तुंना लगिरनान बागै अ हाबुबाग्रा फाइजा हाबुबाग्रानि नायकल मुंबाइ हाबुबाग्रानि साइतो मुंबाइ जों दिनै अ वाल इंडिजिनस नि बिसिंतै समाय मा थांनाय थानचा मांनाय थानचा नि बिसिंतैनो चिनि ओ इंडिजिनस देरक ने चिनि बेबाक ने
non rokha khlai tai dofani chini mokmo hukmono narak nani tai bebak ti prasarok ne kemajak rokna tai sati saitu nani ha ke chini boini bosong ni borobai sason khaijak mana tai sa kipil tu nani hne sumai tangan hne tai sa khakaham hamjamung ya pharei ani kisa kok samna sukna jatrana hambai jatrana khulumbaka world indigenous day long live hambai belai balakan hambai chini honorable MDC no chini world indigenous day hai ka chingbai bai toga khilai jak tongmani hai ka tini o 9 August chini bagi tahun bagi important orang bos teknologi belai hambai cintai time nalia Haili tahu sengkaisa sini Tripura Idol ni season 2 ni third position o angai borong manangjuk Osmika Deborma bono sengkabo jora ya farlainai bono sesa phaibin jora phene bagi seng bono koi horjau balai hambai phaibin bagi ya khorna len phari chini bukuk Osmika Deborma ni bagi
belai belai keno ambai bocono bin khorang ketui bai khayi jono kha basa jaknai jono khanali kalama bagai chini buhuk osmikano haini hai teisa hambai yafaro faini jeng gai nai nema ba sal tok kahano tongku hedeba taru satung stung tongku taise tonglai mangku jeng hai joro daki daki nogot thana bai asik ta jai tokdi satung keprama tongku nogot aram kan soginai taru sal kolok do faini jeng taisa sini pandano folok lainai actually sanathang kai masawo tini ni omahai on 9 August World Indigenous Day je celebrate khai to mani UNO je declaration rajak mani mo hailo cheng cheng rajak mani ya indigenous borok rok 25 years demand khaimang se UNO United Nations or World Indigenous Day or indigenous rok ni odhikar no indigenous rok ni manthai soktai no bini hukumo bini mukumo bini land rights bini je odhikar manani bagai sanani bagai je UNO je declaration rajak mani mo tini jeng busiang mano phia ba odin balai kotor chin bagai kajang nono saramu jonggo norok kisa khalogoi jeng tini oro sudukan cultural dress kam se kaham suy custom suy final bagi sini or final meya jeng sini borno awareness marinai sini borno jeng ma sijarinai I sini odhikar tongo sini bo haino buini hai sini bo o hawo basi tongnani bagi sini rights tongo obo jeng sini chere romno jeng ma phrangnai younger generation jeng ma phrangnai chere romno jodi phrangli mai hangkai chere romno jodi phroguli mai hangkai sini future jeng kala black and darkness nai amani bagi se tini jeng khajan takok tai bukuk song titi edisi hapa ngomno bini rang khoros khayi tini jeng mohai program khai do hai ke khai nang la khamo an bai khajan takok tai bukuk song norok ayeng yang ta thangde jeng 30 sal ja khalogui omahai din dibos rawai sasi phai mani lai buma kolok to bahai ke tripura jawa World Indigenous Day samjakha bahai ke World Indigenous Day jeng celebrate khai kya bahai ke Agartala sohoro khai phekya oboni kaisa lai buma to mo tini ne phaile tripura mo tha phai o titi ere sepong hapang ongoi khaija kam hai ko ke bini lai buma to khal ta ko de ko so mo kse serious ke na le no phaile thinang salo chini bagai chini ta live chini tai program tongko chini already chini tradition chini culture no chini bubagra London hai jaga o talangai participate khai phunoka London hai jaga o chini bubagra chini tripura chini culture chini tradition chini dress no performance khai ka perform khai ka omno jeng thenango tahe dongkhan ailena chini already LED screen no already set up khai jak tongo chini angle lama already ready eber tai kisa tongi jeng phuno gainai mo saltu phokisa tai kisa salthana naile sino gamni bagai norok ayang yang tathangde chini singer o tongko chini o musical tamne bro folk musical college ni bro tongko sengor tep nai thok seng performance khai ne ko tai chini resource person o tongko chini borong nang sar bijang khojong hai borok tongko norok please tathang kori hes kisa mas rengai ma khna nai tarpore seng boina phrangi manai kaje phai tabu seng tase kok khna lai nai tabuk chini baskango phai kok sabai nai chini borong nang juk Swapna Deborma honorable MLA from Mandai borong seng tabu jora ya phar lai nai please madam Hambai tini International World Indigenous Day o pandani tipang te o pandao joto respected atujak borong joto hambai te atujak buskango joto takuk tai bukuk no ani pai phle hamjak mate chobani chibai ang jone
हामबायरिलिया टाइम शॉर्ट नि बागिनाय तिनि बेलायखाय तंथगो फिया बावा बावानाव तिनि तकिसा जुदा आङो माहायकेनो जुदा हिनमाले तिनि आननुखना आनचलिनि माला कानजाक रांबुतां चंद्रहार अमाहायके कानि फेगा अबंका चिनि चिनिमुं तिनि अ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाय तंगमानि अब त्रिपुरा राज्य सिमिया सारा बिश्वनो अ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाय तंगो अ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाय मानमानि सारा बिश्व अबनि कायसा इतिहास दंगो 1982 अमाहायकेनो वानसुगलायै जे अ इंडिजिनस बरगक कमाय थांनायका बिनि कानमुं चुमुं ताकमुं लुपमुं बिनि अधिकार कमाय थांनायका बिनि जात सिनिजाक राखा हिनिनो कायसा कमिटी गठन खायगा अ कमिटी इंखा आरो जे वर्किंग ग्रुप्स तयारो तंगो निनि यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन तयारो इंडिजिनस पपुलेशन नतुई गठन खायगा तिनि आरो अमाहायनो सोशल इकोनॉमिक्स निनि कल्चर पॉलिटिकल नो वन सुगिनो जत भरक नरो सिचारिनानि बागै तिनि अमाहायके कमिटी खाजाका अबनि परे जों नुखा यूनाइटेड नेशन नि बिसिंति खायनाय अरवो जे जनरल असेंबली नि बिसिंति कायसा रेजुलेशन पास खायगा तामनि पास खायगा अमाहायकेनो बिसि ब्रुम ब्रुम 9 अगस्त इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाय जाकनानि उंथन हुनिनो अमाहायकेनो कक्साबै अब सरकारी भावे बिल पास खायगा तिनि आबनि बागिनो जों अब पालाय मा तंगो खाजानि मा फाते ताखौ बखुक जों तिनि अ सुजुग मांखा चिनि दफारो बरतं चिनि दफा बाहायकै तं अबति सानानि बागै जों सुजुग मांखा फियाबा त्रिपुरा राज्य आंसार वर्ल्ड नि कक्सालिया त्रिपुरा राज्य नि ककनो आंकिसा खुरसा सिवान त्रिपुरा राज्य जखन 1982 गठन उंगानि सिगांनो अ त्रिपुरा राज्य सिजावैनो 1976 TUGS आंचलिक दल गठन खा अ आंचलिक दल गठन माने अबनो पूर्व पाकिस्तानी एकेबा फातारनि बरक त्रिपुरा राज्य हापायमानि बागै जों जारा इंडिजिनस हिनतंनाय रक संका कमिवै थांखा संका फातारनि बरक फाइनेस बाङै थांखा आबनि बागैनो आंचलिक दल प्रयोजन नांगो हिनिनो त्रिपुरा राज्य आंचलिक दल कमिटी गठन खालायमानि फियाबा तिनि नुखा अरे वर्ल्ड इंडिजिनस डे वो साजागो राजनैतिक कक साजागो फियाबा और वो चिनी ओ हावो जे 186 जन राजा राजत्व चाहि थांमानि ओ राजानि वंशधर ओंखा जों ओ हांखा चिनी फियाबा चिनी थाने अधिकार क्रेखा तिनी और वो त्रिपुरा राज्य अनेक राजनैतिक कालार तंगो कचाक कख्रां कर्म तंगो अकचाक कख्रां कर्म आंचलिक दाल दलनि बादे जे कचाक कर्म कख्रां खाय तंनाय रंगो ओ इंडिजिनस डेनि बिसिंति आं सानानि मुजंगो पहिला निजिनो सिनिनानि नांनाय एरपरे निजिनि दफानो सिनिनानि नांनाय निजिनि कालचार नो सिनिनानि नांनाय निजिनि ट्रेडिशनल नो सिनिनानि नांनाय निजिनि हानो रक्षा खायनानि सोलोंनानि नांनाय एरपरे से नों ओ बरक दफा हिनि जागनाय ताखुरो बुखुरो जों ओ हानो रक्षा खायदा मानिया आबनि प्रश्न फाइ सबायगा जों जुदि ओ हानो रक्षा खायमे हांगांकाय जों बर थां सगैनाय आरो थां सगै दंखा ओ हावो जों तंसुक दामानिया जे बरक गोबां बिनि ककनो नांगौ उंगै फायगा आबनि बागै तिनि वर्ल्ड इंडिजिनस डेनि बिसिंतै जों समाय मातांनाय इलिगेल माइग्रेन्ट ताबुक नगर फायगा
bono dhoti dhoti khai phataro mahonai janjani jagao mahonai hininai jeng ekota boddo khai chirik nani nangnai tasing rojab thanai je bukhuk rojab thangmani belai khai khanango noro khanang jagyana noro khanang jakhana chini khutru japa jempai kemai thangmaika chini chokhabai khulup mani kemai thangmaika phiaba jeng abna kemanani riya jeng burira kuno dina kemanani rigelak কোনদিন কমানানি রিগলাত চিনি যে অরও কানমুং চুমুং যে চিনি আগিনি কানমুং রগ্ন চুং রমুই তিসানাই যে বুবাগ্রা চুংনো চুং ভুরি রগ্ন খরক চাপানো ভাত ক্রি খাই নগরী সুদি চুন খুতুং রেখা অ খুতুং রিমানি অবন চুং সাইমানো যে চিনি যে তাকমুং তা কমর থন হিনিন বুবাগ্রা খুতুং রিমানি চুং ভুরি রগবো পুইতো খাইনানি নাংনাই বিশ্বাস খাইনানি নাংনাই আও চুংনো যে অখুতুং যে রিমানি চি থানতিনো কোনদিনও ফেলে চুং কচগই রহগলাক চি থানতিনো চুং বাকা সাকাও তরি ওই হকাং ওয়ারি ওইনো চুং রিতাক নাই আ জাগাসি চুং তংনানি নাংনাই বুকুক চং তেই জেলা রগবো ওয়াকরং রক্তঙ্গো খুতরু ঝাপা চেম্পাই আবরণ ওয়াউই মাতরি নাই যারা রসাপ নাই করুং রগবো চীন ত্রিপুরা ভারত রসাপ মানি চীন দাংদু জমফ্রেং সুময় অবরক নব চুং মাতনি নাই চুং অব স্টেট মিউজিয়াম রগ চুং মোজাং জায়গা চুং চীন পাহাড় অঞ্চল চুং মাতরি নাই পারা আমচায়ন মাতরি নাই চুং যে আগিও চুং মোজাং ফাইমানি চীন দাংদু সুমইবাই বলং হালংবাই তুইমা তুইসাবাই পারা আমচাইবাই চুং মোজাং ফাইমানি চুং কোনদিন পগলাক চীন ইতিহাস ন রমই চুং অ ইতিহাস ন তিসাই তুপনানি চুং চেষ্টা খাইনাই ভুবাগ্রে চিনি লগি তঙ্গ যে মহারাজার যুদ্ধ খাই পানো যে যুদ্ধ জয় খাই নাই হানো রক্ষা খায়ো এ খাইবা ফাতারনি হানো জয় খাই নাই হাওয়া হা ফুয়ারো ফিয়া বাতাবু চিনি হা বুবাগ্রা তেইসা বুসাই फेलका ओ हानो रखा खाइनानि बागै जों बुबाग्रानो लगी मरि मांलादा ओ हा रखा खाइदनि जों हा एरि माया फानो ओ हानो फान जों रखा खाइनानि जागाओ बुबाग्रानो लगी रिदि हिनि नाय कबकनानि मुचंगो खाजानि माफाते दाखु बुकुक जों तिनि नरगो अरगो वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाइनानि बागै जानजानि ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय फेगा कलकमा खाइनाय हिमबत हिमलाइका एरपरे जों थांलायनाय नंथानि कबकमुं नारुगो चिनर आचुकजा तंखो बंनि थानि तेबो अक्रा बरग्रंनि कक खोनादि कक काहाम खोनानाय जों जे खोनाया कक अबरंनो खोनानाय जों आबरंनो जों बोखावो चुइ मातनिनाय अबनि परे चिनि मसाल मिसिल दंगो जे चिनि लुका मिसिल अ लुका मिसिलगो नरक जयन खलाइदि हिनि नाय कक नारगिनो आनि कक अरनो मुथाका जतनो हामबाय वर्ल्ड इंडिजिनस डे लंग लिव belai ke hambai belai strong message bosono di kelangka chini kha khamjangnai bohani mano kha basajangnai bohani mano phaidi bin bag dekha ya pa khoromna len phaidi jotono jeng tabuk mo pai kheno chini video clip nai sinai lama ready khai tongdi amoni sikang jeng te kaisak te khoroksani kok tui khukti kok khnalai nai Potai kewia phaidi chini ti deri hapangni EM Honorable EM Borongana Robindra Deborma bin khukti jeng kisah khnalai nai Jotono sari kaham belai kena hambai tini belai kena khatung khajani bisintui chini titi erisi habangni cubai
जों दिनै खम्पुइ एकाडेमिनि थोंनोख्लाव कायसा कसा कर्म नायथावथाव खायै हायुंनि बरंनि साल इंटरनेशनल इंडिजिनस डे जों पालाई मानखा दिनै पालायमानि पान्डाव फाइसक बायगा चिनी TTADC नि चेयरमैन चिनी बरंगनां BK रांखल चिनी बरंगनां मंत्री ताई चिनी MLA EM MDC ताई जोतो चिनारो ऑफिशियल रनो बेलाय बेलाय kan हामबाय मारुओ तिनी चिनी वेस्ट विशेष के वेस्ट बाय सिपाही जोला डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङाव क्लाइजाक चिनी जोतो वारियर्स रनो नंगो बेलाय बेलाय kan हामबाय मारु तिनी जो गोबांमा प्रग्राम दङो मो प्रग्राम नि बिसिङाव जों दिनाव कायसा प्रग्राम क्लाइजाखा नर जोतो खनाका जों बिसि ब्रुम ब्रुम न अमाहाय क्लायै वर्ल्ड इंडिजिनस डे तामनि बागै जों अमाहाय गयै जों बरम रलायै दिनाव माहायके पालन मा खायलाय बेलाय खायरक तंथगो जे बररक जे राजनैतिक दल रक कोनोदिन निजिनै इंडिजिनस नै आदिवासी हनि गसिन हारिमाया रक बरनबो तिनि जों लुखा लामायाव बेरायलायमानि जे दल कोनोदिनो ओ इंडिजिनस गसिया बरगो हायनो तिनी बरगो आगरतला हाय जागाओ अमाहायके कत रेली खायनानि कक दंमानि हायपाना सायमेया तामनि बागैबो बन्दं थाखा हायपाना बनो हामबाय मारुओ जों तोरनो जों सायमानो अधिकार मानथाय नरखनाकात ओ हायुंगो कुटी कुटी जोंहाय इंडिजिनस रक दङो जापान कोरिया चीन थेके चेंगिनाय निनि बिथिङो भारत हादरनि गानागिरि राष्ट्र बांलादेश निनरो थाईलैंड इसमि चेंगिनाय श्रीलंकानि थिमि चेंगै चिनी भारतबर्षनि जतो रिसाय गोबां झारखंड छत्तीसगढ़ अमाहायके निनि पश्चिम बांला आसाम नर्थ ईस्टनि जतो जागायावनो तिनि अमाहायके पालाय दं तिनि बेलाके हामबाय मारो मणिपुरनि चिनी इंडिजिनस रनो चिनी बुबाग्रानो बरक तिनि निमन्त्रण खायक्लांगा ताहुकते बुकुकसं बुबाग्रानि नासिकमुं बगरा बुबाग्रानि हारमुं सुदु तिप्रासा सिबि तिप्रासानि बागै अरजों जबा खायक्लाक तिप्रासानि मानथायनि बागै सारा नर्थ ईस्टनि जतो खुंथाय बारानो थांजा खालायै सारा भारतबर्षआव कामफिरनायनि बागै बुबाग्रा साइतो गैतो ताहुकते बुकुकसं खाजनि ताहुकते बुकुकसं जारा जोंना तेन तायनाय रक अमर राजनीति कगिया बुबाग्रा मुंसामाया बुबाग्रा खायमाया बियां थाका बरकमाखा होनाय रक नंनि मकल बियांगो नंनि मकल ऑपरेशन खायना देनांगो नरक नुगिदा चिनी बुबाग्रा दिनि बागै तामुको साइतो आर ओ जागाओ जे बरक बिसि करक मा सरकार दंनाय फादानि बरक बाय मामां अर सासन खायै चिनी बरंनि जागानो केसेब्रिमां सेकमां जे बरक तिनि बाय 70 বছরनि পরে 70 বছরनि आगे যারা চিনি খংনেরক ফাদানি বরন মাতু বুনাই ফাদানি বড় ওয়েলকাম ফাদানি বড় লামসগো হিরাই তে ত্রিপুরা রাজ্য সুপুংনাই রক যে ভূতি বাগৈ তিনি বড় গ খুন্দু কাইদে নরক মানিয়া একমাত্র ত্রিপুরা সানো মুক্তি রিমানাই ফিয়োগি মানাই খরকসান বংকা বুবাগ্রা তিনি ইন্ডিজিনাস দেও সারা ভারতবর্ষনি বরক তিনি যতন হারি দङ বরনি নেতায়া তিনি ত্রিপুরা নিসমি নেতায়া নর্থ ইস্ট সিমিলিয়া বড় একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস নি খরচে নেতা তিনি যতন সাইমারো খাজরা তাহকে বহুসং যতন তাইসা চিনি অধিকার নি বাগै তাইবো চবাमा खाइनायखौ सिक्लायक ताइबा गमा फाइनाय
নাংখাই থুই মারি নাই কেন্দ্রীয় সরকার 2007 সাল চিনি বাগৈ চিনি ইন্ডিজিনাসনি যে ইন্টারন্যাশনালি দাগি মুম্বাই যে সুর ফরেস্ট রাইট মানে পাতারি মানে 25 কানিকা জায়গা নেনি কক্ত মানে আদরণী সরকার শুধুমাত্র রাজনীতি খাইলাঙ্কা जोंनो जागा रिलांलिया जों बाय जोंनो वालिखा जागा निना थरमुरा बरमुरा लंगत्राय साकांकां जोतो पाहारो जागा खाति क्लांथांगा आ खाति मानि न उ चिनि बरमुरानि चिनि हाथाय कतनि कासाद्रुपनि सेताहने बनो आ जागाव थांनाय सरकारनि खरसा मुख्यमंत्री आरो बान्दिना बागै बुसुर साइटका कारण आबंखा खा जागा आबो केमनो बाखलांलिया बने बागै जों ओचि अधिकार जों मान सेकनाय जतन ताइसा हामबाय बुबाग्रा इग्लखं इंटरनेशनल इंडिजिनास बिसि ब्रुम ब्रुम नाय थकाय पलाय जातुं खुरुमबायका बले हामबाय सिनि ऑनरेबल EMनो बिनिखे किसा मारनो हेडवा फाइदि ताबो जों नायनाय सिनि बुबाग्रा लंडनो चिनी ट्रेडिशन चिनी कल्चर न बाहिके शो खाइका बाहिके परफॉर्मेंस खाइका ताई जों मनो दुखान साइमानाय चिनी कल्चर चिनी ट्रेडिशन अमरो चिनी बसुक रिच बसुक कतर बसुक कुसुक अब जों दुखान साइमानाय हेसि लेट्स स्टार्ट About 2,500 kilometers from the capital of India lies one of the 7 sisters of the northeastern states, Tripura. The state is known for its production of bamboo, rubber, pineapple, its people and culture, and its grand legacy of being one of the only kingdoms in India where the Britishers and other foreign rulers could not intervene. Tripura was once called Tipra and was ruled by a total of 184 kings. The history of these kings, or the Bubagras, date back to the period of Mahabharata. Legends say that the Bubagras of Tipra were descendants of Yayati. Bubagras, namely Bubagra Tripur and Bubagra Trilochan, were also recorded in the scriptures, where they were said to be involved with Yudhishthir in the Mahabharata war. The Tipra kingdom grew and flourished for hundreds of years, and later, in the 15th century, they were titled the Manakya. On August 19th, back in 1908, when India was still under the British rule, Maharaja Bir Bikram Manakya was born. He became the 184th Bubagra of Tripura, a visionary and a secular king. Bubagra Bir Bikram Manakya made schools, colleges, hospitals, airports, churches, Buddhist temples, mandirs, and even the capital of Tripura, Agartala, was planned by him. Because of his initiatives, he also became known as the architect of modern Tripura. The Bubagras of Tripura have had good relationships with their neighbouring kingdoms. Famous Nobel laureate Rabindranath Tagore and the renowned scientist Jagadish Chandra Bose were also sponsored by Maharaja for multiple research projects and international trips. In 1931 and 1939, Bubagra Bir Bikram himself visited the United Kingdom, and there he built the first Hindu temple of the UK, the Gorja Mission, in South Kensington. Back then, it served over 5,000 Hindus residing in the UK. In 1941, riots were happening in Noakhali, affecting about 150,000 people. Many were massacred, raped, abducted, and the few who survived, they had to flee from their homes. Mahatma Gandhi and Bubagra Bir Bikram were among the few names who tried to help. No less than Mahatma Gandhi asked the Maharaja to give shelter to these refugees. The Maharaja's royal administration extended their cooperation to the migrants. The spontaneous influx of thousands of famine-affected people in 1943 from British India were also given food and shelter. However, the number of people migrating to Tripura was immense. Leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge
in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya and Tripura. And it threatened the population of the natives. Bubagra Bir Bikram soon began reserving lands for the natives of Tripura in 1939 and more in 1943. However, his early demise left everything in abyss. In 1949, Tripura merged with India under the leadership of his wife, Maharani Kanchan Prabha Devi. Upon merging with India, Tripura became a union territory and later a state in 1972. However, the problems in Bangladesh kept growing, causing a huge influx of Hindu minorities into Tripura. This affected the demography of the natives, and slowly the Tiprasas became a minority in their own land. To safeguard themselves, their culture, heritage, history, rights, and to prevent their extinction, the land which was preserved for them by Bubagra Bir Bikramanikya became the only solution and the only hope. Many Tiprasa leaders came together, and with the government of India, this land became the Tripura Tribal Area Autonomous District Council under the 6th schedule of the Indian Constitution. TTAADC governs over 70% of the landmass in Tripura, and it is home to the native people of the land. The purpose of TTAADC is to develop the well-being of its people. But who are its people? 19 distinct tribes with their own cultures, tradition, customs, rituals and beliefs, who stay in harmony in the third smallest state of the country. The native language of the state is Kokborok, which is a Sino-Tibetan language and comes from the same root as the Bodos and Karbis of Assam. The traditional attire of the people varies from tribe to tribe, but some of the most popular ones that represent Tripura in its true essence can be the Risa and Rignai. Risa is a piece of clothing which the females wrap around the top of their body, and Rignai is wrapped around the lower part of their body, around their waist. The female members of the Tiprasa family early in their lives learn how to make their own clothes using bamboo tools. Bamboo is an essential plant for the Tiprasa community. The tools for cooking, hunting, farming and even their houses were also made of bamboo, which in Kokborok is called wah. The houses made of wah, called gaiding or wanok, are unique. Since they were mostly chhum cultivators, their gaidings can be spotted in Tripura's hilly areas. The elders of the family used to leave their gaiding in the morning for cultivation work, and in the afternoon they feast on bangwe, which is made with a type of sticky rice called guria mairum, wrapped in lahiro, and curries like kudok, mosodeng and aijak. Tiprasa cuisines are known for being fresh and healthy because there is no oil in the ingredients. The most common occupation for the people was chhum cultivation, and which may be why most of the cultural dance and songs are also about agriculture. The Tiprasas have their own indigenous god, or Matai. Their Matai Kotor or Baba Goria is their supreme god, and Mailoma is their god of wealth and success. The Goria Matai and all 14 Devtas are all worshipped in a grand manner in their temple. Mamita dance or Mamita Mushamong is one of popular folk dances of the Tiprasas. It is performed during the Mamita festival, which happens in October or November to celebrate the harvest and honor the deities Mailumma and Khulumma. Similarly, Khojagiri Mushamong, a unique dance performed mostly by the Riyan community during the Khojagiri festival, is celebrated to worship the goddess Lampra for good harvest.
They balance the earthen pots on their heads while performing intricate steps and bending movements. Goria, a week-long festival to celebrate the worship of Baba Goria for prosperity and well-being, is also very popular. More dances like Lebang Bumani, Bizu, Hal Nagiyam and Wangla are also notable dances in the state of Tripura. Over the years, famous musicians like S.D. Burman and his son R.D. Burman Satyaram Riyam, Thanga Dallong, Shurabi Tepurma, Borkhong Rangkhol and sportsmen like Shomdeep Tepurma, all who represented India on the world stage, are from Tripura. The TTAADC's goal is and always has been to support and promote the native people of the state. In the last 4 years, under the leadership of the Royal Sire, Maharaja Pradyot Kishore Manikya, Chairman of the TTAADC Administrative Reform Committee, and grandson of Maharaja Veer Vikram Manikya, along with its Chief Executive Member, Purna Chandra Chamatia, is committed to preserving the cultural identity, economic development, and the overall welfare of the people of the state. They have taken various initiatives in education, social well-being, health, hospitality centers, institutes, and many more. This TTAADC's endeavor of its first ever international cultural tour of 2025 in the United Kingdom is a milestone which will pave the way to the gate of this land of legacy and opportunities. We, the people of Tripura, welcome you for a visit. Hambai. Hello. Balaka Hambai sini especially lama tai sini mono sini historical sini itihas laibuma और उस नुखा चीनी लाइबुमा बेले कॉलोक चीनी लाइबुमा बेलाई कुचुक हनी मनो बुनी तुलो नाई फरीसिंग चीनी पांडा ते हेलोग इकाम है नाई ताथंगुडी पांडा ते हेतोंको चीनी त्रिपुरा आइडोनी सिंगारो बोतोंको फरीसिंग ताबुक तेसे को खना मादी की था नाई प्लीज नो ताथंगुडी सालतोंको सालताफस खायनानि अजन यखौ ताइबो साल हेरोइसन खायनानि दंमोन ओंखाय ओ साल किसा हामते या बाहनि जे ताकि खायले माने एक्चुअली गाउन बगे एमन गुनिया न ताथांगुलि नगो अरन दंदि जिनि रिसोर्स पर्सन ताइबो दंखौ जिनि फरिताबो जों जगाया फालायनाय जिनि ऑनरेबल मिनिस्टर बरमना बिश्वकेतु दे बर्मा जों बनताबो जगाया फालायनाय Jotono sari kaham tini chini TTADC hapang bai lua jijak World Indigenous Day no ruksawi chini kumpui rungnok noklawa panda parandani chini boromgang ajukphang teo pandao phai sokpajak chini joto nagrai rogno wasabano Hambaya Faro, Teo Panda Faisok Pajak, Chini Kurung Tiny, Chini O Hani Busharok, Joto Tipra Sharok no Ani Kaksang Mate Hamzak Muya Faro, Tini Belaikeno, Chini Tong Tongnani Shal Hininamano, Karon. United Nations Organization INUBA is Haklaizak Tinini on 9 tarik August 1994 साल नि सिमी जों ओ सालनो Indigenous निरगनि साल हिनै जेहेतु जों पालायलाय दङ Indigenous नि अर्थनो अमो जे O hani nokpang
हानि मालिक रगनी ओ साल 9 अगस्त दिनैनि हाय साल लाई थांनाय बिसि रगनी हायन सारा पृथिबीआव जारा हानि नकफां तंनाय रग दिनै अमो हायखाय ओ सालनो सेलिब्रेशन खालाय दं गैतुंबो दिनै त्रिपुरा हानि बुसा तिप्रासा हिनैनो जोंबो दिनै चिनि अ खुमुलुंगो अ थायो दिनैनि अ पान्दानो जों खालायनाय दङ शुधु अ सालो जों दिनै अ प्रग्राम खालायबायखा ओंखायनो प्रग्राम बायखा अमो हाया जों दिनै आमचायाव थाङैबो दिनै जों मशाल रेली खालायनाय अ हानि बुसारकनि तंमानि थाय TTADC जेटा जोंनो भारत सरकार 6 शिड्यूल हिनि सिनामै रिखा अ एरियानि जे चिनि पंचायत हिनि जों जे रमो बिसि विलेज कमिटिनि अ विलेज कमिटिनि इलेक्शन चंबारि ताबुक सुक जरातै खालायजाग्या 2021 जरा बंनि पेरियड तंमानि किन्तु ताबुक सुक जरा अ इलेक्शन खालायजाग्या आबोनि बागैनो अ हानि बुसारक तंमानि थाय 6 शिड्यूल एरिया अ जागानि जे बिसिनि इलेक्शन खै ताङै खालायजाग्या तामनि बागै चिनि जे अधिकार चिनि जे संविधानिक अधिकार जेहेतु जोंनो भारतनि संविधान से अ अधिकार रिउइ दङ हंखाय दिनै ताङै चिनि अधिकार अ जागाव रिजाग्या ओंगै दं आबोनो वानसुगै आबोनो जोंनो दाक्तिरिनानै इंथं हिनिनो जों दिनै सानजाव दिनै तिप्रासा जत्त आमचायो जों मशाल रेली खालायलायनाय जों नुगै दङ त्रिपुरा हानि अवस्था बाहायङै दं आनि स्लाय सिगां कगनाय रग चिनि लिडार्स रग नरगनो जतनो काहामकै सावै खनारिका जों तामो दंमानि जों ताबुक ब जागाव दङ जों अ बर्तमान जुगाव ब अवस्थायाव सफायका आबो जों काहामनो नुगै दङ आर जों अ बर्तमाननि हयते चिनि भबिष्यताव थिनांगो जों ब अवस्थायाव थांनाय ते ब अवस्थायाव सगैनाय आबोनि अनुमान खालायनायनि चिनिबो मुटामुटि जोंबो ताबुक सिका रोंखा सावैमानखा आबोनि बागैनो चिनि राइट न चिनि अधिकार न माननानि बागैनो जों दिनै बुबाग्रानि लिडारशिप चिनि तिप्रासारकनो मुथांनानि बागै जे फान जे चबा खालायदोंमानि अ जागाव जों बेबागनो थानसाङै चिनि बुबाग्रानो लगिरि थाय खालायो दिनै बुबाग्रा दंमानि बागैनो दिनै TTADC हाफांनि बिसिंतै जों दिनै अमा हायखाय सरकारि भाबे दिनै इन्डिजिनियास वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे नो जों तो अमा हायखाय पालायलाय दङै मानो आनि सोलाय सिगां चिनि बरम गोनां EM सावै गलांखा जे बरगरक निजिनो इन्डिजिनियास नि वानसुगिया आ बरगरक पर्यन्त दिनै इन्डिजिनियास नि अ सालो बरगबो दिनै हिमलायमानि जों नुगै मानो चिनि ससियेल मिडिया नि बिसिं दै बेलायका हामकक नरक तुरुक हायका ताबुक नरक सिका आसिफानो जे त्रिपुराव जों तिप्रासारकनो इन्डिजिनियास हिनो आबो नरक दिनै गसिका आबोनि बागै नरकनो हामबायरियो जों नरक बिरोधी दलयो दङ हिनै तिप्रासानो हामक्राय खायलांलिया तिप्रासानि हिनै जों दिनै अर समालोचना खायनानि कगिया दिनै जों अर ककनो सामानि कारण हकै नरक लेरै फानो दिनै अकग्रनो नरक बुजिखा आमनोसे जों सानानि मुचुङो चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप जों तिप्राहानि तिप्रासारनो मोथांनानि बागै जों बांलादेशिरनो गो बेक हिनमानि रक जों सारा त्रिपुराव जों खालायमानि जों नुगजागो ताबुकबो खालायलाय दङ भबिष्यतबो जों तेबो खालायलायनाय सारा भारत बर्षआव स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हाय SIR जेटा जों ताबुक बिहाराव नुगै दङ SIR खायनानि बागैबो जों बुबाग्राबाय थाङै दिल्लीआव चीफ इलेक्शन कमिशन बाय मालायै जेबाबे बिहाराव SIR खालायजाका आमते हायकेनो चिनि त्रिपुरावाबो SIR खालायै जारा इलिगेल भाबे त्रिपुरावा फायै जे बुटनि अधिकार नाहारै दंखा निनि आनि अधिकार न सेगै
bo kobangma sujug subida naharui tongkha chakri naharui tongkha aborongni hoite yognani bagai जों बुबाग्रा बाय दिल्लीयाव थाङो चीफ इलेक्शन कमिशन बाय मालायखा चीफ इलेक्शन कमिशन जों सावो अबश्य त्रिपुरायावबो एसआईआर खालायजानाय शुधु त्रिपुराया भारत बर्षआवनो एसआईआर खालायजानाय कारण बांग्लादेशनि पाकिस्ताननि म्यानमारनि गोबांमा बर'ग्रक इलिगेल भाबे त्रिपुरायाव फायै जे बावनि भोटार आई कार्ड सोनामै अ जागा भोट प्रयोग खालायै बरक जे बेआइनि भाबे Nini ani mantai no segui nahar tong mani au borobo sawi manka. Abose jeng tabuk tahu nugu tong Tripura sosial media khulokane nukjago Mia Manik Sarkar song Agartala rally khayoi borok SIR special intensive review ni birudde khayoi borok kok sai tong mani jeng nugu. Norobo nukuna sosial media wo Facebook khulokane saiman nai. Chini Tripura sarok tabuk bo ancholik rajnৈতিক বদল না হামজাগেরক মানিক সরকার শুনো লগে রিউই তংলে মিয়া ত্রিপুরাও এসআইআর নাঙ্গিয়া ত্রিপুরাও এসআইআর নি কোনো প্রয়োজন করে হিনেই তিনি মিয়া মানিক সরকার চিরিগি ছাই তংলে আজাগো চিনি ত্রিপুরা সে লিডার রক আসুক জাক তংলে তাম সানাইছিং আ ক্ষেত্রেও ন जों যত ত্রিপুরা সারক ন अ मेसेज नरिना मुसुंगु जे फाइसिरि जों ते राजनीतिक न तोरजायावै गोसा गोख्रां खरम हिन्यावै ताबो चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों जे थानसानि मारि खलायै अ हावो त्रिपुरा सारनि जे अधिकार आबो माननानि थाङै दङ अ अधिकार न माननानि बागै जों तेबो थानसाखाय दंखांखाय चिनि बुबाग्रानि फानबो तेबो रागो जेचिनि अदफाबो सालसा जों सासांगै बुइनिबो सिगाङाव जों बासावै मोननाय अ कग्नसे जों जत त्रिपुरा सारनो अ मेसेज रिनानि मुचुङो तिनिनि अ पान्दानि बिसिंतै जों तामु नुकजागै दं जे जागो जों स्राय स्रायखाय त्रिपुरा सा दफानि बागै जों चिरि खगलाय दङ बांलादेशि गुबेक हिनतंमा जराबो त्रिपुरा मथा बादे तै कुनो राजनैतिक बदल बांलादेशि गुबेक हिनि कुनो मिছিল मिटिं खालाया SIR ni bagai kuno kok saya tanai maso जों अमित शाह भाई पर्यन्त मलाई फेका चिनी जे ट्रिपार्टाइट एकर्ड माने भारत सरकार त्रिपुरा सरकार ते चिनी त्रिपुरा मथा जे एकर्ड माने अब तामनि बागै इमप्लिमेन्ट खालायजागै गइतं आउनि बागै जों भारत बर्षनि होम मिनिस्टार भाई जों मलाई फेका बरक अवश्य साव नरनि जे मानथाय नरनि जे डिमान्ड खालायमानि अब बेलायखायनो जुक्ति जुक्त अब नरन अवश्य जों रिनाय किन्तु बरक बावनि राजनैतिक थांनानि बागै बरक चेष्टा खालायो जाते त्रिपुरा सरकनो अरय परय खालायै बुबाग्रानि थानसानि मारिनो तेखिसा नरमनि देमान अब चेष्टा खालायमानि जों नुजागै दङ तिनि अ जागाबो वर्ल्ड इंडिजिनियास डे हिनि हिनपानो सरकारि बागै प्रग्राम खालायजाखैनो गुबै कगनो जों मा सानाय जेता चिनि बरग्रक चिनि लकुरक राजनीति न हामजागै लामा खरoi तंमानि कग्रंन जों सायाबो इंनिया कारण जों बरनो मा सिनिनाय काहाम काने जों नुगै दङ जे जागाव चिनि लकुरक निजि दफा हामना बागै जों नुगै दंले बाहायकै जों सामुं खलाय दं चिनि बरम गोनां डेभिड मुरा सिंह सोनो दिल्लीयाव हिमै थां दंले आबरनो साजाय आंगैबो गोबांमा बरक गोबांमा कक सानाय दं नों मुचुं कांकाय त्रिपुरा दफानो मोथांनानि बागै नोंबो याप्रिसेरि बल आमातै थांकांकाय चिनि त्रिपुरा दफा मोथां जागसिनाय अ हानि बुसा इंडिजिनियास पिपल्स रक बल आमातै थांकांकाय जों मोथां जागनाय आबो जों जत्तनो ताबो ससियेल मीडिया निजिनि बायथांनि ब्रेन्ड वान सुगै जों जत्तनो सयमान दङ जों बल आमातै हामसिनाय जों बल आमातै थांकांकाय त्रिपुरा सरक अ हाबो बानसिनाय आबो जों काहामकायनो सयमान खाताबो एकमात्र लामा चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों त्रिपुरा हावा फाइनाय सालो जों त्रिपुरा हावा सालसा अ त्रिपुरा सरकनि अ हानि सरकनि इंडिजिनियास पिपल्स सरकनि अधिकार मानथाय भारतनि संविधान तै जों नाहारनाय आबसे चिनि वानसुमुं तंना नाय ताखुरो बुखुरक जों तिनि हायनो जेसातै किसा
सरकारि सुजुग सुबिदा माननायनि बागै सेब साब माननायनि बागै साख्रि माननायनि बागै जों लाम खर'यै दङै इंया जों गाहाम लामा जे लामा थै जों फियक जांनाय आ लामायावसो जों मा हिमलायनाय आबो जों नरक जतननो कयनानि मुचुङो जों तिरियाव पान्दा पाइमानि आगुलो जों जत जानजानि एरियायाव थाङै जानजानि आमचायाव थाङै जिनि मर्साल रेली खायलायनाय जाहाथे जिनि भारतनि संबिधाननि बिसिंथै जों जे बिसि इलेक्शन खायाङै दंमानि जों जे जिनि अधिकार बिसिनि बिसिंथै जों जे माना थाङै दंमानि जिनि जे फान्ड रक एलोकेशन याङै दङ आबनो जों गाहाम खाय थानसा खाय तिनि रेलीनि परे तेबो फाइटिं खायनाय नांखाय तेबो चबा खायनाय नांखाय जों तेबो चबा खत खालायनाय ताखुरु बुखुरु नरक जत्तनो रेडी दंबायदि जों जत्त जिनि मानथाय सक्तिनि बागै जों साक साकनो इन्डिपेन्डेन्टलि बाबे जिनि दफानि बागै जों अबশ্যই चबा खालायलायनाय आमसुं नों सितुं जों तिनि अजागो अमा हायखाय जिनि इन्डिजिनास देव जे जों फायलायनो मानि अमा हाय साल फायनाय बिसियो बतेव फायनाय किन्तु जों अ साल रगनो जों अमा हायखायनो सेलिब्रेशन खायनो नांगौ जाहाथे जिनि जे चुम्मानि रक कानमानि जिनि रोसामुं मोसामुं जिनि गोबांमा ताबमुं लकमुं जेता जिनि बरम गोनां एमएलए जे साइथांका जों आबरगनो जतनो रक्षा खायनानि आव नगो कानै चुमुइ दंगो द रक्षा मुले आबो हिनि मानो किन्तु अमया जों साइमाना नांनाय थानसाखाय जे प्रग्राम खायमानि जे थानसाखाय गैदारिं खायै जों जे मिसिल खालायमानि आबोनि इम्पोर्टेन्स आबोनि गुरुत्व बुसुक आबो जों बुजिनानै नांनाय जत्त काहाम खुरुं दंबायदि जिनि बुबाग्रानो जों लगिरिनानि रेडी दंबायदि बोखा खुलगै जिनि दफानो फियक्तानि नरक बेबागनो आगुगै फायानो हिनिनो आनि किसिसा कगनारनो अरनो पाइखा तिप्रासा दफा आयुगलक थं जतनो खुलुमबायखा belai belakin hambai sini honorable minister no faidi seng gai gan ka heseng norok khana na musung khana da hai pano te khorosa kok samani pore chin takhuk ononto jomatia dongkho sini Tripura idol ni rana sab belai khorang khana tok seng bonom tujak hai pano sini panda painan digini thangi tongkha norok awan sogo sini jebas kang kok sapaina benor jotone sini jak sini legendary henimano bo tekewya chin borong manang Bijay Kumar Angkhol chin sar Bijay Kumar Angkhol chin bono kisa time jora ya far lainai ar bini sak sori hamini bising dipano bo tini cheme baksaro the World Indigenous Day hai ka International Day of the World Indigenous People OTTIDC hapang bai songsajak tini opandao bochme baksa khatung khajaka phai sokbai kha mai sing bono pai play hambai yafaro bo belai tofani bagai tangkrak ebong dofani bagai sacrifice khai phani borok khoroksa norok bini kok khna ke anken sakume bathai se thai phai hoise gan bagai bono belai belai pai play hambai yafaro chin sar Bijay Kumar Angkhol now sinta bono jora yafar laine Jatono Kolumka Tini World Indigenous Day ni celebration ni chairman Ayoro Manchak Paika Jeni ADC ni chairman State ni minister Honorable MLA CM EM MDC Ayoro juda official ta juda area ni painai jotono ang kahamribo ang samoy ko bang naya kaisa na niko yung jokon andolon kayo tini pray pospan na bosor sakam jung tini Tripura hani bagay na jung mo andolon kay mapayo tini yu ADC boroni pay সংবিধানই মাফাইও আন্দোলন খাইয়ে ভারত সরকার বাধ্যংখা যিনি যতনি একতানি বাগৈন আবো মা অঙ্গ তাবো আনি এডভাইস যিনি ইয়াংস্টার রকন তাবক যে খারাপ তংনাই জুদা জুগা ক্যাপাসিটি তৈ তংনাই নরাউলি ফিউচার তামংনাই নরাউলি তামওয়ানসু
भाई तो नराव फ्यूचर खानाय नराव ने बो एम ऑब्जेक्ट तोंगनाय नांगो ओ वॉल इंडिजिनियस आं इंडिजिनियस नि प्रेसिडेंट ओंगनि बागै नो जेनेवा वो वाइनय आं इनविटेशन मांखा जेनेवा थाङै आरो न्यूजीलैंड नि फायो जापान नि फायो जत विश्वनि बरक फायै जों हायतैनो ब्रावनि हावो ब्राव सुबिदा ब्रै हाइरक दङ न्यूजीलैंड नि मावरिया खरकसा लीडर आनो सावो दिनै अरो इंग्लैंड नि अमेरिका नि रां गोनां रक फायो रुम गथ' गथ' मातुबो जोनो रां लिबो दिनै जागारक नायै आरो खुरखांख्लै रां कचाक मारो ओ रां कचाक रक नबराव लांफायो अबते गोबां मा न्यूजीलैंड नि बा समुद्र बाय गुरिजाक जागा जागा बरा खुरख्लाय कोयला मानो रफाई मानो रां कचाक मानो अबरंखे विदेशी रक दखल खाय दंखा ओके बराबो जेनेवाओ इंडिजिनियस सम्मेलन मा फायो ब्रावनिको अरनो आरो वो जों बचिनि त्रिपुरानि आंसाखा आनि स्टेटमेंट दङ ताबक जे बय ताबक जों सापोगै दंमानि आरो वो दङ ताबक जिनि यंगस्टार नरावनि चैलेंज ता मावनाय ताबक जिनि जुदा जुदा नेतृत्व जोंनो जे कक सायखनारि मानि अरनो क्लियर जे जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बरो यंग दं चलावं दं नराव जदि यूनिटी यूनाइटेड ओंयं खलाय नरावनि फ्यूचर ब्लाइंड मकल क्रयं नाय नरा मुंसा खलाय मायं नाय हायतो न पडं 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 अरो जाम्पिंग खलाय अरने मा थांनाय कुनो जिनि हा जिनि जातिनो नराव सेफ खलाय माया प्रोटेक्शन बरि मायं नाय बरि बागैनो तब यूनाइटेड नेशन जे जिनि बागै प्रोविजन दं माने अबनो जों अप्लाइ मा खलायनानै अबनि बागै ओंखले जिनि यूनिटी नांगौ ओ यूनिटी बागैनो जों यूनाइटेड ओंनाय नांगौ नेशनल पार्टी रो जे खलायनाय कम्युनिस्ट रो बाकुनो दिनो वानसु गया कम्युनिस्ट नि पॉलिसी जुदा नोंनो सबायनाय सकाकनाय नोंनि फान सबायरियोय नुनो नानाय जों जखन इंडिजिनियस नि बागै जेनेवा स्टेटमेंट नि पायै जोंनो जों एकता अंखा आनो वारेन रेखा रम्या नि बागै मिसिल मा खलायखा साचानो पुलिस फायरिंग खलायै खरक थाम बुथारखा दिनै सपोर्टार रगनो कनै कांग्रेस सपोर्टार खरक थाम गुली खलायै जोंनो बुथारखा आफ्रो सीपीएम रूलिंग मानिक सरकार रूलिंग ब्रा कुनो दिन मचुं एताइसि मचिनि मंत्री मानगोनां मंत्री समानि अब फेक जखन जों अब एयरपोर्ट वीर विक्रम नि स्टेचु नि कोगो कम्युनिस्ट रक 19 जन दं एमएलए आं कांग्रेस बाय जों एलाय नङै आं साइसुं अपोजिशनाव ओके बारा 19 जन दङ जखन जों आरो आर्गुमेन्ट अंलायखा आफ्रो बाराव स्रिं जे अब वीर विक्रम नि स्टेचु अंथुं अब सपोर्ट रिया बाराव मानिक सरकार not at a leader of the house but a Karl Marx body ongai ani mothani ang Rabindra Thakur ni statue ongthung abonang support khai hintong abo hai phuno joto siniti prasani unity ni bagai yung tabo Maharaj Veer Vikram ni statue airport tongo jai ongthung tabo chini next generation rogno ang sumno advice mariu naraw ni lama naraw thi klay naraw jadi yang lele lulu pendulum haitei tong klay naraw ni future blind ong nai chini tripura bo onno te dog na nai ikchung je tini oro chini borok phayei obote program manjago a sujuk chung tai mayong nai boni bagai sacrifice chung klay nai nango तब एडीसी न ताइब जों गाहां के सपोर्ट मारिनानै ब्राउनी सामुं ताइब खलायनानै अंथुं बान्ताम बगै दिल्ली नि फाया डाइरेक्ट अबो तबक जरा खलाया एकट ताइसिं नि मंत्री सम्मानि हाइतैनो एकट खलायफोनो कुनो
bra implement khaya tabok romdi jung jokon taibo unity ong nai taibo eko taibo kereng satong nai ko baksang nai taibo tini pan bang nai ebong sorkar bubat dong nai tini Maharaj Pradut Kishore je netritwa ho tabok bone kok sawo anu bosakha aboni bagaino bono bacheng advisory ho nung juda north east nguri laidi netritwa bai kok salai di nistoy aboni bathai mannai tongnai tini je phaika kabama borok tinoro phaioi chini sohojogita khlaika onek future chini tongo narao bobotoi ongsho nanai narao ni bepar kintu ani advice je narao tini han hamjak sidi jatin hamjak sidi jotono hambai bye bye bale hambai sini Sir Vijay Kumar Angkholno thank you sir bini valuable speech naroma bagai phaidi tahu sengkai tese gan khanaina leno sini taibo masamung item tongmarok seng abno skip khaigya phaidi seng takuk ononto jomatia sini Tripura idol ni runners up borom ganang ononto jomatia seng bono tabo jora yafalainai bini khana tok khorang ni bising tei seng kaisa ganang gan khanaina lainai amani ya golono sini tinini pandani inaugurator borom ganang Jagadish Da Burma chairman of TTADC bini paithak speech khanawino seng chini o pandano seng pai lainai tai bisia tai kisisa tai amani ya golo seng jotono janijar kamiwo janijar nogo seng kifili thanglainai tai mo tabuk khaisi seng gan khanai gang laganai amani ya golo seng chini takuk ononto jomatia belai kharang khana datok tai chini Tripura idol ni runners up bono seng tabu jora yafalainai hambai Baraya
ni baraya gotongke Reino bagai jumrodi Apurusi hamjang mapaya Apurusi abajang Apurusi ansang siang Apurusi hamjang mapaya Apurusi abajang Apurusi ansang siang Niniani lai maro Hergen si tobo Niniani lai maro Hergen si tobo Bai tengzar mabuci siri Sabai satau helai siri Kaisa bai kaisa ya romai di Tolak sake kutung lai di Bai tengzar mabuci Sabai satau helai siri Kaisa bai kaisa ya romai di Tolak sake kutung lai di Apurusi hamjang mapaya Apurusi abajang Apurusi hansang Apurusi hamjang mapaya Apurusi abajang Apurusi hansang Niniani lai maro Hergen si tobo Hambai jatuh hambai Balai hambai sini orang dono hari bin bagi saya apa korona leno sini pandani paithak speaker tai tini pandani inaugurator sini TTADC hapang ni honorable chairman borong menang Jagadish Deborma sing bon tabe zora yafar layan fedi তিনি 9 তারিখ অগাস্ট
2025 31st 31তম the International Day of World Indigenous Peoples 하용니 서이 하용니 부산이 살 বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস কক বরকবাই হায়ুংনি হানি বুসারক বইলা যে হাতায় দখল খাইনাই বইলা যে হাপান্ন সবাই নখ টাঙাই হুক টাঙাই সমাজ খাইনাই বংনি সাল মশালনি বরম গোনাं প্রেসিডেন্ট চীনৰ লিজেন্ডারি তাবুক সাগর লাইফ জীবন্ত ইতিহাস কচামি এমএলএ বরম গোনাं বিজয় কুমার রাংখল और जब आचुक तंगाचिनी डिग्निटारिस बसकागा आचुक तंगाई बुखु काहामसं ताखु काहामसं मीडिया पर्सन एडिशनल हेडक्वार्टर खुमलुंग म खुमलुंगनि जत्तो ताखु काहाम खाकुवार खा काहाम ताखु बुखु छात्र युवक जत्तनो पाइफाले चबानि चिबा याफाले अनि कग्नो आं बारा साखाइनो सानाय चिनि तेबो गोबां प्रोग्राम दङ 32 বছর सिगां जों जत्त साइमानो राष्ट्रसंघ गठन खाइजाबानि 1945 भारत स्वाधीनता आंबानि 2 বছর सिगां राष्ट्रसंघ गठनंगो राष्ट्रसंघ गठनंगो पृथिवीनि मात्र 50टा राष्ट्र आफुरो राष्ट्रसंघनि मेम्बर बनि परे ताबो 2025 as of today ताबो राष्ट्रसंघनि राष्ट्रसंख्या 193 राष्ट्रसंघ पहिला 1975 1975 साल वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल WCIP धनी राष्ट्रसंघ कैसा कमिटी खाजाका म कमिटीनि मूल लक्ष्य अंका हायं साकानि जत सान ऑफ द सॉइल हानि बुसारकनि अधिकार हानि बुसारकनि कानमुं चुमुं बंगनि कक बंगनि संस्कृति बंगनि कालचार बंगनि रीति बरं रक्षा खानानि बागै पहिला 1975 चर्चा आंमानि आफ्टर 1975 1982 सारा विश्वनि सारा पृथिवीनि हानि बुसारक राष्ट्रसंघनि जेनेरेल एसेम्बलिआव थाङै दाबि खालायगा सारा पृथिवीआव हानि बुसारकनि बर्तमान राजनीति अधिकार बर्तमान बंगनि संस्कृति बंगनि रीतिनीति हुमकेनि बुसकांगो बासाजा बरंग रक्षा माखायनाय हिनै एटिटिउआ कासे मेमोरेंडम रखा 1982 सालाव मेमोरेंडम रबानि परे 1993 सालनि 23 तारिख डिसेम्बर
অবরাষ্ট্র সংগঠনী তথ্য আনশ্রামাইয়া ভারত সরকার মত তথ্য শ্রামাইয়া 1993 সালে 23 তারিখ ডিসেম্বর রাষ্ট্র সংগঠনী জেনারেল অ্যাসেম্বলি ও পাস খাই সাদাকা বুসকাগে 1993 সালनि 9 তারিখ অগাস্ট হায়ংনি বুসানি সাল হিসাবে जों पालायजाखिनाय শুধু 1993 সালে 32 বছর সিগাं রাষ্ট্রসংঘ সারা পৃথিবীনি হানি বুসারকনি সালচিমি পালায়জাগিহিनि साया সেই দিন 32 বছর সিগাं রাষ্ট্রসংঘ হায়ংনি বুসারকনি বাগै 46 নাম্বার 46টা অধিকারনি কক্ষ শাখা ও 46টা অধিকার হায়ংনি বুসারক মানা নাंनाय তিনি 32 বছর সিগাं রাষ্ট্রসংঘ যে অধিকার সাকলাইমানি অবচং মাদামাংখা অবশ্যই যতনি সে কক্কতর তখন বুখরক খমলং ক্লাস 1 পড়িনাই ক্লাস 2 পড়িনাই শিখলা অকরা চাকরা যত্ন 80 বছর 90 বছর অমর পর্যন্ত খমলং অমরে বুমুং সাইমানকা খমলং এডিসিনি হেডকোয়ার্টার অব সাইমানকা খমলং এডিসি চেয়ারম্যান সিএম ইএম দङ খমলং দুকবালি হাতি যত্নসে বাজার কতর অব সাইমানকা তিনি যারা 40 বছর বয়স খমলং মুংমানি সিগাं আসাইনাय ম খমলং নগ বুসা আসাयै তাতি সংগ্रां सगै বুসানি বুমুং ফারবা হায়া ম খমলং শ্রামনানি বাগৈ অনেকটি প্রসারক থৈমা রাখা অনেকটি প্রসারক জেলমা হাবকা অনেক শ্রেণী বড়ি বুসা ছাত্র যুবক কর্মচারী পুলিশ ভাই বুঝাগৈ বেকেরেং সবাই জাক্কা তিনি ম খমলং মানে উকুলগ বড় আন্দোলন তখন তাবুকচং ফাইজি সারা পৃথিবীও जों जे UN ইউনাইটেড নেশনनि जे जों ইনফরমেশন मामानि 476 মিলিয়ন जों পৃথিবীও दङ जों हाय बरक অর্থাৎ প্রায় 50 কোটি হাই जों म हायुङो दङ हानि बुसारक ताबुक बिनि हावनो अधिकार मायाङै दंहा তিনি আরো হাইনো 9 অগাস্ট ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস ডে হनै পালন খাকা আসুকবাया তিনি মসালো जों मुइतो खुना नांगौ गोबां मानसि सिगां कक सारांका बसर ब्रुम ब्रुम राष्ट्रसंघ इन्डिजिनियास डेआव बिनि थीम बिनि कक प्रथमा तिख्लायो दाख्लैनि कक प्रथमा आनसे सिगां सालांका अनेक बरफ आं म पयनो रिपिट खायावै म कंगो साना मुसुगो सेल्फ डिटरमिनेशन फुड सिकिउरिटी जोंनो सेफ खालामनानै এবং সবর্ডিনিটি সার্বভৌমত্ব অধিকার অবলক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রসংঘ নরগবনতি খাইদি হিনিছাও जों भारतबर्षव 10 কোটি जोंहा इन्डिजिनियास भारतबर्षव जतनिसि गोबां खासिगो हारिसे पूर्व बक्ता सालांगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान गुजरात तेलंगाना महाराष्ट्र अजागाव जतनिसि बिसि हानि बुसारक गोबां जोंनि भारतबर्षव
10 কোটির বিসিঙ্গ 46 লক্ষ জনসংখ্যা অবরংখ্যা ভিল জাতি বড় গুজরাটে বেশি দङ কিন্তু তিনি বংনি জাগো বংনি শাসন করিখা বলি বাগै आंगासो कखल सारा थांलिया जारा आरो तंनाय नरक सिमिपानो तिनि मसालो सुदोचुं कान लाखा तुम लाखा कक बरक साका मसालाखा रिसाब लाखा आसुबाय निनि कानमं निनि रिसाबमं मुसुमं अबतिगि दंया थियासाकनो अबलो जों दैमा दंनाय आनि बायथा कक अबसे आनि बोखावो कक थाइसा सावो दिनैनि मसालो जों खरां कदरखायनो कक सायमानो मतिफ्रा हानि थित मतिफ्रा सानो दाइबुसि यागबाय नखरक सिनै दमन खाय दंमालिया जे साबनो चेष्टा खायदि अ हानि बुसा तिफ्रा सारकनो दमन खायनानि हनै सालसाया सालसा तिफ्रासानि याभावो गणतन्त्रनि जत्त अधिकार नंगियागो फायसफायनाय अमनि बागै जों खा खलखाय मा दंनाय मनि बागै दाहर बुखरक लाइबमाथिनि लगि दङ তিনি ত্রিপুরা হাসতেনি কবাংবা বরক মুজমানো 2011 সাল ত্রিপুরা হাসতেও বদল সরকার দং 2011 সাল ত্রিপুরানি কেচা মুখ্যমন্ত্রী জায়গায় জায়গায় जों আঞ্চলিক পার্টির কবাংবা জায়গাও ইন্ডিজিনিয়াস ডে সেলিব্রেশন খাইতংবো মুখ্যমন্ত্রী সহ হু আর দ্য indigenous की चुकराई हने कोक साले बरो बोतिनी मासाका yes indigenous और हने त्रिपुरा सारो indigenous तामलो हनबा कोक बा परिष्कार बोले आदिवासी आना गोशिउ आदिवासी ताम्बा जे आदिवासिंदा जे कसम बासिंदा बड़ो आदिवासिंदा आंतिनी बखा कदर खाय मसालो पारे माहाय संख्या गोबां ताय गुबुननि जातिरक तामबेगै खादं खाजाखाय मसालो पारे माया कारण बरंनो राष्ट्रसंघ घोषणा खालाया आनि पाइथाक 9 तारिख अगस्त हायुंनि बोसानि साल त्रिपुरा मथादा घोषणा खालाय भारत सरकारदा घोषणा खालाय त्रिपुरानि सरकारदा घोषणा खालाय मो राष्ट्रसंघ बे घोषणा खालायजाक राष्ट्रसंघ ताबो नायथिङै दङ जों जखन पुला 23 बছর सिगां मो त्रिपुरा हासतेव त्रिपुरासा छात्र युवक कर्मचारी डाक्टर इंजिनियर बुद्धिजीवी शाखा आंचलिक पार्टी यां दलसा बरमगोनां एनसी देबबर्मा आंचलिक पार्टी यां दलसा विजय कुमार रांखल टीएनबी खायदङ बरमगोनां एनसी देबबर्मा आईपीएफटी खायदङ बरमगोनां समाजरन त्रिपुरा टीयूजेएस खायदङ नरक दल थाम आंचलिक दल जों त्रिपुरा सारक बियां थानाय समाचार नबा जों हामजागो विजय कुमार रांखल नबा जों हामजागो एनसी देबबर्मानबो त्रिपुरासा लिडार हिसाबै जों हामजागो नरक जत्त त्रिपुरासा लिडारक थामजाखाय कायसा केताल आंचलिक पार्टी तिखायदे 23 বছর सिगां मो त्रिपुरा हासतेव 2002 सालनि 2-3 तारिख फेब्रुवारी तुलसीबती स्कुल आईएनपीटी दल नङै जों मो त्रिपुरा हासतेव आंचलिक दल न आसे रमानि 2002 साल फेब्रुवारी मास जों थामजा कायसा पार्टी त्रिपुरा हासतेव आसेमानि परेन मिस्टर विजय कुमार रांखल 2002 साल कताल आईएनपीटी प्रेसिडेंट मानि परे बड़ राष्ट्रसंघ जेनेभाओ सुइजारलैंड राजधानी जेनेभाओ राष्ट्रसंघनि साधारण अधिवेशन आमंत्रण खाई नमुइतलांखा विजय कुमार रांखल जून मास 2002 साल
제네 바보 탕의 꼭 사리가 ত্রিপুরাসানি মঙ্গই বিহার রাজ্য বিহারিনি মঙ্গই আসাম রাজ্য আসামিনি মঙ্গই মণিপুর রাজ্য মণিপুরিনি মঙ্গই পশ্চিম বাংলা রাজ্য বাংলানি মঙ্গই তিনি ঝাড়খণ্ডনি বাগৈ ত্রিপুরা তাবুকচিনি মঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা অসম ত্রিপুরা সারক যিনি রাজনীতি অধিকার কক সালানি অধিকার যিনি আর্থ সামাজিক অধিকার করিকা जोङो आत्मनियन्त्रण अधिकार दे माने जेना बाबा कक साइ फाइमानि परे ताबको स्राय मकला बासिओ जून मासो विजय कुमार रांखल सारा त्रिपुरासानि बागै आत्मनियन्त्रण अधिकार जेना बाबा थाङै कक साइ फाइमानि परे 2002 सालनि म त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा सारकनो उस्कानि लय तेलेमुराओ विक्षोभ मिছিল খোয়াইও বিক্ষোভ মিছিল শিবলাও বিক্ষোভ মিছিল মান্দাই টাকাতলা চলিলাম সারা ত্রিপুরাও বিক্ষোভ মিছিল ত্রিপুরা সারাঙ্গ তিখাইরে উৎসব বিজয় রাংখল ভারত সংবিধান বিরোধী সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথা বলেছে বিজয় কুমার রাংখলকে গ্রেফতার করতে হবে এনে त्रिपुरा सारंग तर बाहर हुई आंदोलन खरीदिका म इतिहास म लाइबुमा किंतु विजय कुमार रांखला फरो विधानसभा एमएलए विधानसभा अधिवेशन थाङो आगरतलानि आमबासा कमलासराव थाङो सारा त्रिपुरा राज्य गरि हुई विजय कुमार रांखल सांगठनिक कर्मसूची पालन खाइदङो आफुर विधानसभा तमगै आमबासाव तमगै विजय कुमार रांखल एरेस्ट खाइलिया गोबां जों जवाब खालाया बार बार जे दिन त्रिपुरासानि जवाब आगै फायो आफुरनो षड़यंत्र आगै फायो किंतु विजय कुमार रांखल ग्रेप्तार खाइमालिया आं ताबको मुक्तमानो 2003 सालनि एक बছর পরে विजय कुमार रांखल विधानसभा अधिवेशन मुख्यमंत्री विधानसभाয় দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল আপনার সাহস থাকলে আমাকে বিধানসভা অধিবেশনে গ্রেফতার করুন না হলে এরেস্ট খাইমালিয়া ভারত সরকার विजय कुमार रांखल বলতে থাকা ঠিকতে থাকা ভারত সংবিধান বিরোধী কোন বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল কিনা জেনেভার অধিবেশনে সেটা ভারত সরকার দেখবে ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেখবে ত্রিপুরা সরকার দেখার কোনো সেখানে সুযোগ নেই ভারত সরকার শাখা বিজয় কুমার রাংখল জেনেভাও কোনো ভুল কক ছায়া তখন জোড়া জোড়া তিনি সার্বভৌমত্ব অধিকার রাইট ফর ইন্ডিজিনাস পিপলস তিনি ভারতবর্ষ কোন রাজ্য বা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন ইঙ্গিয়া কোন রাজ্য বা নগর পঞ্চায়েত পৌরসভা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন যত নির্বাচিত প্রতিনিধি ত্রিপুরানি 1005টা পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রধান ত্রিপুরানি নগর পঞ্চায়েত নির্বাচিত চেয়ারম্যান দুঃখনিকক 2021 সালনি মার্চ মাস 2016 যে লাস্ট ভিলেজ কমিটি চংবারি ইংবানি 2016 নিসিমি 2021 মার্চ মাস পর্যন্ত সংবিধান স্বীকৃতি সংবিধানী ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক যে এডিসি ত্রিপুরানি বিধানসভা আচাইয়া যে এডিসি ভারতের লোকসভাও আচাইও এই সংবিধান স্বীকৃতি এডিসি ভিলেজ কমিটি চংমারি তিনি বিশিক বারবই ভিলেজ কমিটি চংমারি খায়া তাবক তংলা যত রয়েছে দল কতর জোট সরকারি বিজেপি अब থেকে ওয়ানসুক নাইজি ত্রিপুরাসানি অধিকার
তোমা কর্ম তোমা কচাক তোমা কফর বসক সহানুভূতি जों मा बुजिथाय তিনি ব্লক দখল খাই হেজেমারা ব্লক মানদুই ব্লক পদ্মবিল ব্লক তুলাসীগড় ব্লক জম্পুইজোড়া ব্লক আমবাসা যত ব্লক হলো ত্রিপুরা মথনি প্রতিনিধি আরো রাজনীতি খাইতো সুযোগ বুঝিওই जों मा बुजिथाय বলিবাগিনো তাহলে বকরক जों ওয়ানারি করাই শ্রাপ্ত जों ওরার পরে ইংখা ঠিক না কিন্তু রাষ্ট্র সংঘ সালসে সালসা রমনাই রাষ্ট্র সংঘ কক্সবাজার তিনি মচিনি মিছিল তিনি সারা ত্রিপুরা এডিসি প্রশাসনিক উদ্যোগ পাই और जे 31st International Day of World Indigenous Peoples Day चंगे celebration खाई तो मनी अब शुद्ध कुमरंग चिमी कासुजाक तंगला अब नितिनी मीडिया सारा त्रिपुरा सारा भारत सारा पृथ्वी राष्ट्र संघवती निचिना बनो वाचिंग खाई तो सालसे सालसा चंग किफुली मातु बुनाई एवं चंग किफुली माननाई শুধু চিনি দরকার পেশেন্ট ধৈর্যতেই जों मा दंनाय सालसाया मुक्ति इंनाय बरिबागा जों इमां नुगो खमलंग एडिसन हेडक्वार्टार नोङो 42 বছর सिगां जों वानसुक माया 66 साला যখন आंचलिक पार्टी खालायफोराव 4 दफा दाबि दियै जों जे जबा खालायमानि जमतिया रियां कलाई हाराम रांकल जत तिप्रासानतियै जरा कासे जों मतिप्रा हारो जमतियानि नगो गुरपाई माहाबिया रांखलनि नगो रियां रक माहाबिया आमतिके सुबाय तमानि डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी खाय तमानि अबथिके जों बासावै फायै दिनै त्रिपुरा हासोबो जों गोबांमा खाय दङ ठीक तद्रब जोंनि इमां नुमानि दाया गादी इमां करिके बरक करै इमां नुखाय नों 100% सक्सेस नाय बखा क्राक खाय दंले जों केवल अधिकार सेगै चिनि अधिकार नि साना नाया चिनि अधिकार से खातिजा चिनि अधिकार से बस्तावा दाजा अबरस जों तिखलाय मातु बुनाय बनि बागै ताबुक जे लामा हिम दंमानि बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबुक जे त्रिपुरा मथा एडिसि प्रशासन दंमानि गोबांबा बरक अभियोग गोबांबा बरक अभिमान खायो एडिसि तामु खायका एडिसि न जत खायमांका हंकाय त्रिपुरा सरकार तामु दरकार एडिसि नि काउन्सिल अधिवेशन जदि आईन खायमानो हंकाय एडिसि प्रशासन जदि 26,000 कोटी रां खरच खायमानो हंकाय तामनि बागै राज्य सरकार दरकार नांबा एडिसि प्रशासन अवनति राजनीति खाय दङ एनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बरक ओंखा ऑल आउट पॉलिटिक्स खायनाय जों अल थाङै जुगला गाजे आं ताखौ गाहाम बखौ गाहाम जोङो दिनैनि म साल गोथार सालो जतनो जबानि कबग्रा मुचुंगो फाइदिजों थानचाख्लायै चिनि जबानो जों सक्सेस खायमाख्लांनाय माजे मध्य कायसेकनि स्लोगान खोनावो आंबो मनो साना मुचुंगो सालसाबा इंयाफानो ताबुक जे जों इमां नुक दंमानि अब सालसाबा इंयाफानो किन्तु सालसाया सालसा म इमां मुख थांखानाय आसक जरा जों खा कतरखाय खा कलक खायै नासिङै दङै चिनि जबानो सक्सेस माख्लायनाय आसुरं सिदं जत फायनाय ताखौ गाहाम बखौ गाहाम जोङो तेबायसा दिनैनि म हायुंनि बोसानि सालनि म गोथार सालो नारंनो पाइफेलाया खाबांनि हामजा मुंताय खुलुमुंग हरै आनि गंनो अरनो मुथाक्का दाक्ति हायुंनि 476 million son of the soil याखायबा indigenous peoples नि जे समस्त 46 पॉइंट जे राइट दंमानि म राइट ट्रक राष्ट्र संघ
নঙ্গ প্রেস মাখাই ভারত সরকার আপনাকেও চিন্তা করতে হবে 32 বছর পরে সারা পৃথিবীর যে রাষ্ট্রসংঘ 46টা অধিকার ভূমিপুত্রদের অধিকার তাদের হাতে অর্পণ করার যে অঙ্গীকার আজ অবধি কোনো সফল হয়েছে কিনা ভারত সরকার বহু চিন্তা মাখাই নাই আসিদং সিদং চবা ছাড়া কোনো লামাক নাই চবা খাইনো जों मा थांनाय फिउचारनि बागैनो जों चिनि चबानो मुथागिया ओइ चबानो क्राक खाइ माथि सेनाय आसुक सावनि आनि कगनो मुथाका जतनो हामबाय इंडिजिनियास पिपल्स डे आयो ग्लकथुम खुलुमगा Balai hambai sini Honorable Chairman जों sini pandano tai follow lia tini sini World Indigenous Day mo sini to phawo kaisa hamari tai sini kha krak nani te kha baksang nani bagi sal tini sini titi edisi hapangno belai belai hambai